वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आम्ही स्वाभिमानी कुंकळकार आमचे मध्ये आसा आज आमचो दोतोर बाब जॉर्सन फर्नांडीस, म्हजे उजव्यान आसा बाब इरिनो कुतिनो, आमचो फेमस वादक संगीतकार यतीन बाब तलावलीकर आनी ताज्या दाव्यान आसा तो मनसूर भाई. तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्यान आमचो मनीस, आमचो मान, स्वाभिमान. आमचो मनीस म्हणल्यार जेन्ना आमचो कुंकळकार कसलोय जर अन्याय जाता जाल्यार ताजे विरुद्ध इतिहासीक आमी अशें झगडून आयल्या, तर तो विरोध दाखोवपाक आनी न्याय मेळोवन दिवपाक आमी आज सगळे हांगा युनायट जाल्ले आसा. ताजे फाटलें कारण एकूच. कांय जाणांनी तुमी पळयलां आसतलें की मार्केट ट्रेडर्स जे आसा आमचे कुंकळचे, ते ट्रेडर असोसिएशनान एक मुद्दो उठयल्लो. कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सील जे आसा, आतां हे कावन्सील कोणाचें? आमच्या लोकांनी निवडून दिल्लें किंवा आमचें. आतां जरी एडमिनिस्ट्रेटर घातला, इल्लिगली घातला, तरी सुद्दां तें आमचें. ह्या कावन्सिलांतल्यान सतवणूक आमचेरूच करून घेवप हें कितले पर्यंत योग्य आसा हाचेर आमी प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा. असो एक इन्सिडंट जालो. हो म्हज्या उजव्यान आसा तो कुतिनो. ताका तुमी कांय सरकारान जॉब दिवंक ना. तो एक ल्हानशे आपले वेवसाय चलयता, बिझनस, आनी कितलीं वर्सां चलयता. तो फॅब्रिकेशन करता आनी असले फॅब्रिकेशन करपी गोंयकार आज भोव कमी जाल्ले आसा. ह्या परिस्थितीन ताका एक फॉल्स कोणी तरी कंप्लेन करप. फॉल्स कंप्लेन म्हणल्यार कंप्लेनंट एक फिक्टिशियस कोण तरी सिडोनिमस कोणाचें तरी नांव घालून कंप्लेन करप ताचेर म्युनिसिपालिटीन. 2024 ताका म्युनिसिपालिटी शोकॉज नोटीस काडटा 2025. तो एज अ लॉ अबायडिंग सिटीजन 25 वचून आपलो इमिजिएट रिप्लाय फायल करता 8 दिसां भितर. आनी तो मागीर रिप्लाय खंय तरी गुड्ड्याक पडटा. इश्यू असो क्लोज जाल्या सारको उरता. आनी 2026 स्थानीक विशयांचेर तो आवाज काडटा, कित्याक डेमोक्रेसी हो रायट दिल्लो आसा जंय अन्याय जाता ताचेर आवाज उठोवपाक. आनी एज अ ट्रू कुंकळकार तो आवाज उठयता. म्हणून कोण तरी म्युनिसिपालिटीक इन्फ्लुयन्स करून 2 वर्सां उपरांत परती शोकॉज नोटीस काडटा. 2 वर्सांनी शोकॉज काडल्या उपरांत तो चीफ ऑफिसराक मेळटा आनी म्हणटा आपणे रिप्लाय तुका ऑलरेडी फायल केल्लो आसा. जाल्यार ह्या फायलीन रिप्लायच ना. चल्लो, काडलो, म्हणजे सतोवपा खातीर त्या फायलींतलो ताचो रिप्लाय काडून उडयलो. आनी चीफ ऑफिसरान ताचेर एक्शन घेवपाची कितें कारवाई चलताली ती टोटली रॉंग आसा. कित्याक जेन्ना मनीसच ना कंप्लेनंट, फिक्टिशियस कंप्लेन आसता, स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन्स आसा विजिलन्स डिपार्टमेंटाची, आख्ख्या देशांत ती लागू जाता आनी बायंडींग ऑन दी ऑफिसर्स की असल्यो कंप्लेनी सामक्यो डस्टबिनान उडोवपाक जाय म्हणून ताचेर बरयल्लें आसा. इतलें आसतना हें कित्याक घडटा आसतलें? कोणाचे तरी पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स येता. तर आज आमी सगळे स्वाभिमानी कुंकळकार हांगा येवन एक मॅसेज दिवंक सोदता की अशें आमी खपून घेवपाचें ना आनी कोण कोणाक भिवपाचेय परिस्थितीन ना. हाज्या पयलींय भिवंक ना, आजूय भिवचें ना आनी फुडाराकूय भिवचें ना. तर एक्झॅक्टली हाजे बद्दल ह्या ट्रेडर असोसिएशनाचो आमचो जो वांगडी आसा यतीन बाब तलावलीकर, ताणें आपलें कितें आसा तें सांगचें. आमची जे कुंकळी व्यापारी संघटना आसा ते संघटने तर्फे आमची फॉर्म जाल्लीच ती आमच्या वेपाऱ्यांक सांबाळपा लागून. आनी स्पेशली जेन्ना जेन्ना वेपाराचेर सरकारी दरबारी जेन्ना कसली सतवणूक जाता, ती सतवणूक आमी स्वता वैयक्तीक लक्ष घालून तांकां न्याय दिवन मेळोवपाचो प्रयत्न करतात. आतां अशी ही जी सतवणूक जाल्या ही आमच्या वेपारी संघटनेचो सेक्रेटरीच आशिल्लो. ताका लागून ही सतवणूक आमी सहन करूंक शकतात, कारण ताजे सगळे डॉक्युमेंट सारके आसात, सगळे विशय सगळे सारके आसतना बसून जर अशी जर सतवणूक जर करतात जाल्यार अशें करतल्याचो आमी निशेध करतात. म्हाका दिसता अन्न वस्त्र निवारा ही जी आमी पयलीं बसून ज्यो पायाभूत आमच्यो गरजो आसात, ह्या आमच्या गरजोचेरच काही राजकीय प्रेशर किंवा राजकीय लोक हाजेर आघात करतात. अन्न वस्त्र निवारा जेन्ना म्हणटात, अन्न आनी वस्त्र जें आसा हें आमी काम धंदो केले शिवाय, हातपाय धडाय शिवाय आमकां मेळूंक शकना. आनी ह्याच जर अन्नाचेर आनी वस्त्राचेर जर आमचेर म्हणल्यार आमच्या पोटाचेर जर तुमी जर अशें जर आघात जर करतात आनी आमची पोटाची जी आमचो मेन धंदो उपजिवीक म्हणटा आमी ताजेर जर आघात करून जर ट्रेडराचें तोंड बंद करूंक सोदतात किंवा जनतेचे
आज हांव ट्रेडर म्हणना, आमी एक जनतेचे दृश्टिकोनांतल्यान आयल्यात. आमी थंयचे स्थानीक जरी व्यापारी जर जाले, पयलीं सद्या आमी कुंकळकार, स्वाभिमानी कुंकळकार, तेन्ना हे अशे जे प्रकार जे आसात हे आमी खपोवन घेवचे नात. आनी अशे जर प्रकार जेन्ना अन्न वस्त्र निवारा म्हणटात, आज तुमी अन्नाचेर आघात केलो, थोडे राग काडपाक लागून लोकांच्या निवारा म्हणल्यार घराचेरय आघात करतले. कोणाची ही कंप्लेन पळय, कोणाची एनओसी आसतले पळय, कोणा आनी कितें आसतलें पळय, तेन्ना म्हजो जाल्यार सरळ सगळे राजकारण्याक कोणी आसूं, ते ओपोजिशन आसूं, रुलींग आसूं, तांकां एकच सांगपा जाय की अशें तुमकां जर राजकारण जर खेळपाक जर जाय जाल्यार खेळात, पूण लोकांच्या पोटाचेर, लोकांच्या घराचेर येनाकात. सगळे विशय हांवें उलोवचे पेक्षा म्हाका दिसता आमचे बरोबर दोतोर आसात, दोतोरांनी ताजेर उजवाड घालचो. हो जुवांव जो पळय आसा न्ही, जो कोणे पळय कंप्लेनंट म्हणून घातला पळय, तो ही इज नॉन एक्झिस्टंट. ताका लागून आमी म्हणला इट इज एनॉनिमस स्युडोमोनस. आतां जरी तर हो मनीस ना जाल्यार ताजी एड्रेस घातला केडगी कोटो म्हणून. 2024 ताणें कंप्लेन घातल्या. वेर वॉज द चीफ ऑफिसर इन 2024 टू टेक एक्शन ऑन दिस पर्टिक्युलर कंप्लेन? That you decided to take action only in 2025. Thereafter, slip over and again revoke the whole thing and start off again, saying that nothing into the file and start back again in 2026. आणि अजीब बात म्हळ्यार अशी की हो जुवांव जो ह्या केडगी कोट्यान रावता, is he not concerned about the pollution in the industrial estate, that he is concerned about pollution of a small unit in Demani which is almost around 5 kilometers away? ही अजीब बात. आणि वो आता आमची 2003-2004 पर्यंत आमी झगडटात पोल्युशना लागून द इंडस्ट्रियल एस्टेट. वो केडगी कडेन रावतालो तो मनीस जुवांव म्हणटा तो कोण? आणि वाय द चीफ ऑफिसर हॅज टेकन कॉग्निसन्स ऑफ सच अ कंप्लेन वेन देर इज ऑलरेडी अ सर्क्युलर दॅट इज देअर? बिकॉज ऑफ दॅट सर्क्युलर ही शुड नॉट हॅव टेकन कॉग्निसन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर कंप्लेन. वाय इज इट टेकन? खंय तरी कोण तरी विचून काडटा बाबा लेट अस यूज द कोहेसिव फोर्स. लेट मी टेल यू ओवर हियर, Kunkalkars are not going to bend nor break to anybody's cohesive force. We have fought in the past, we are established in the history, but we are not going to bend nor we are going to break to anybody's cohesive force. If we are doing something wrong, yes, आम्ही दिमी मारून सांगपी बाबा आमची चुकला, आम्ही आता सत्याचे यातले आमकां कितें रायट आसता ते करता म्हणून. पूण जरी तर आमचे रॉंग कांयच ना आनी आमचे फाटीक जरी कोणी रागलो आमी तेजे फाटी लागतले. आमी बंद रावपाना आनी आमी करून दाखयले आसा. 2 units which were polluting we have closed down. We took them to the court, we spent money, we fought it all ourselves. That time the ruling dispensation was not there with us, but we fought it all by ourselves. And today we are come again over here because when a genuine person and a businessman writes to the Pollution Control Board, gives them all the letters and the documents for saying that okay fine baba I am going to put everything in order, and to dita politi reply to the file in na, that means there is some administrative lapse for which the chief officer should be taken to task rather than anything else. कि तुझ्याकडे दिल्ली लेटर तुझे फायलीन ना, that means you are not doing your administration at all, and this cannot happen. This is our contention that we are not going to keep quiet. We are come here together. त्या कोणाचे पोटार पांय दिवप म्हणल्यार ते बरें न्ही, आनी तशेंच कोणाचे घराचेरय पांय दिवप म्हणल्यार ते बरें न्ही. आमची कुंकळ्यांक आमी पळयलां खुबशे रॉंग जाता. सम पीपल टॉक इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. लेट मी टेल यू, डेव्हलपमेंट इज नॉट स्काय स्क्रेपर्स, डेव्हलपमेंट इज नॉट बिग रोड्स, डेव्हलपमेंट इज रिस्पेक्टिंग एवरी फेसिलिटी दॅट इज गिवन टू अस. आज आमची पळयात आमचे रस्ते आसा, व्यवस्था आसा, सगळे आसा, पूण त्याच रस्त्यांचेर आमी हाडटात, मुततात आनी थुकतात. वेर इज दॅट डेव्हलपमेंट? वी डो नॉट नो टू रिस्पेक्ट दॅट सेम फेसिलिटी. आणि एका लागून इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस दॅट ह्युमन डेव्हलपमेंट शुड ऑल्सो गो अलॉंग with the development which is structural, which is otherwise that what we are talking about. And the second one is we have forgotten the prefix, what is called as sustainable development. And what sustainable development आमच्या कुकड्या जाता काय ना, थोड्यांनी आमकां सांगले सिंगापूर करता म्हणून. रस्त्याक सिमेंट घातली, ताजे वयल्यान ताजे नंतर डांबर घातलो. दिस इज द डेव्हलपमेंट. एक्सचेकर्स मानी हे भायले गांवांत जाले जायत चिरून खाता आशिल्ले, बट हियर द एक्सचेकर्स मानी इज जस्ट बीन पुट टू टॉस, and that is not development. This is what we wanted to bring to the notice of the press. We do not know. I don't know how the meeting. Contact astolo. Some politician will be there. Otherwise, yeah. Initially, complaint is there 24 hours. Complaint na म्हणते की मी फाईल क्लोज करून दिली. मागीर चीफ ऑफिसर चेंज जालो, मिस्टर विनोद दलाल म्हणिलो. तेंनी परतून हाका वयर काडली फायल. तेन्नाय म्हाका डावट फाटल्यान सांगलें हांवें चल परत पयर वयर काडले तेन्ना हांवें चल तेन्ना अरे तुगे कितें जालां परत आनी एक फावटी वयर काडपा रावले मरे तुगे फायल अशें म्हणून चल तेन्ना आमी कोण काडपा रावयल्या, कोण तरी काडपा रावले, कोण एमएलएन काय म्हणल्यार वयर म्हणपा लागले. दिस इज अ फॅक्ट. एमएलए म्हणून सांगलें तेमी. एमएलए म्हणून आमगे एमएलए युरी आले मग आहा न्हू,
दुसरं कोण ना आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मागीर आतां 8 म्हयने जाले हांवें एप्लाय केलें जाल्यार म्हाका आज पासून तेमी म्हाका NOC दिलो ना सो हांवें तेजेरूय तेंका फोन करून विचारलें तेन्ना तेणें सांगलें ना तुमी MLA आमकां हें कोता बेगीन बेगीन शो कॉज नोटीस कार्ड इन्स्पेक्शन केलें तेमी बेगीन फोन मागीर हेजेर काय ना कांय ना वायट इंडस्ट्री काय ना लेट मी टेल यू बेसिक कंप्लेन म्हणल्यार पयलीं सर कंप्लेनंट जर बोगस जाल्यार क्वेश्चन येना न्हू आनी हिंगसान मागीर आडाम दवरलो हा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एप्लाय केलें 8 म्हयने जाले आनी थिंगसान मागीर आडाम दवरलो हांव तेका दिनाका म्हण कित्याक म्हाका सतावपा लागलो थँक्यू बेजिकली कितें जाता आमी जेन्ना ट्रेडर्स एसोसिएशना आहाय न्ही हांव इडनी आनी यतीन एक कितें ना कितें एक टॉपीक काडटाय कितेंय फंक्शन जायना जावं ते हॉलाचें जावं ते गटर आहा ते तसले एक कितेंय डेवलपमेंट केलं पळय हाणें न्यू डेवलपमेंट करता पळय ते कित्याक लागून करता कमिशना लागून करता काय कित्याक लागून करता तें खबर ना सदां बोवाड मारताय आमी जितले जावं यतीन जावं इडनी जावं हें आमी जे मॉडर्न पडलाय पळय तेगे व्हायट एलिफंट तेणें बांदून दवरलाय तेगे बापायन बांदून दवरलाय पळय ते सगळे आतां कॉलेप्स जाल्यात ते पिड्यार जावपाक लागले हे केन्नाच्यान जालाय हे आतां तेमी कितें म्हणटाय 2022 पासून ते सगळे बरे आशिल्ले आतां ते सगळे हें रिपेर करपाक आयले ते आमी केन्नाय हे इशू काडटाय म्हणून ते आमचे शोकस मेळटा सर थोडे दीस पळय मागेर नांव खरें म्हणल्यार शेख मोहम्मद मागे बी शॉप थिंग आहा कुंकळे बाजरां सो म्हाका म्हाजेर बी तेमी अशें कोण जे निवा कशें कोन्न काडले तशें कोन्न म्हाका बी शोकस नोटीस काडले मनसूर म्हणून म्हाका सगळे जाण वळखताय नांव ट्रेडर्स स्टार्ट आहा शेख मोहम्मद म्हणून ट्रेड टॅक्स चालू आहा पण हे वचोन सम तेगे गॉडफादर पळय ते चेडे आहाय पळय गॉडफादरा चेडे ते वचोन सांगताय मनसुरा शोकस नोटीस आनी म्युन्सिपालिटी स्टाफ आहा तो मनसुरा नांवाचेर शोकस नोटीस काडटा सो सगळ्याक कितें ना कितें सतावपा लागून करता आनी कांय ना हां स्वताहून कितें मेळना काय मेळना आमकां जरी काय मेळना कोणी सतयलें जाल्यार आमकां लोकांक काय मेळना कोणाक कितें मेळटा आमकां खबर ना बट द मेसेज इज क्लियर दाबून दवरपाचें आमचो मनीस आमचो मान स्वाभिमान आनी सारकें सिंपल जेन्ना हेजे व्हडली पोल्युशनाचेर तुमी एक्शन घेवपाक शकता पूण एक ल्हानसो ट्रेडर जो आपलें पोट भरता त्या ट्रेडराचें ताजें बिल्डींग बांदून घातलें बाबा पोल्युशन कितलें ही पयली विचार करपाक अशें कांय ना तांणी जेन्ना लायसन्स काडिल्लें तेन्ना पोल्युशनाची गरज नाशिल्ली 16-17 वर्सां पयलीं मागीर जेन्ना पोल्युशन डिपार्टमेंटा कडेन खंयच्या डिपार्टमेंट अमेंडमेंट येतात हे लायसन्स जाय ते लायसन्स तें आमकां कळपाकूय जाय आमकां तो शब्द पडचें ना ते खंयच्या डिपार्टमेंटान कळोवपा जाय नाजाल्यार म्युन्सिपालिटी कळोवपा जाय ताणें आमकां कळोवपा जाय वेदेवाला वेळार पूण म्हाका दिसता ही चूक तांचीच म्युन्सिपालिटी लायसन्स अप्लाय केलें म्हणजे दिवपा जाय न्हू नाजाल्यार रिजेक्ट करपा जाय आयदर हो वे तुमी वर्स हें जर घेवन बसले आनी मागीर कांय हें घेवना म्हणून जर नोटीस काडपाक लागले हाव इज सपोज टू फंक्शन ताजो फंडामेंटल रायट टू लायव्हलीहूड यू आर ट्रॅम्पलिंग ऑन दॅट रायट एनिवे द मेसेज इज कोण कोणाक भिना थँक्यू सो माने कशें तुम्ही आता प्रेस घेता कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो मनीस आमचो मान स्वाभिमान हे फावटी अपकमिंग इलेक्शनाक तुमचो मनीस आसतलो कुंकळ्ळेन कितें आजून तो पाहिलो आसा आमचोच मनीस आसतलो आमचो मनीस आसपाकूच जाय म्हणून आमचो स्वाभिमान आमी हांगा सांगता न्हू आमी जर स्वाभिमानी कुंकळकार म्हणटले जाल्यार आमी स्वाभिमानी कुंकळकाराकच हाडपा जाय अशें आमचें सगळ्यांचें ध्येय आसा आनी ताका लागून आमचो मनीस आमचो मान स्वाभिमान ह्या बॅनरा खाली आमी सगळे एकठांय जाता अरे हे जर करना जाल्यार ही प्रॉब्लेम फेस करची पडटली लोकांक आमची लोकां फेस करपाक नाका म्हणून आमी आमचो स्वाभिमान दाखोवपा आयले लास्ट टायम कितें जालां आमी एकदम सामके फटवले लोक कितें भाड्या आतां कुंकळे भाड्या येताय आनी न्यू रेंट कोणी दवरले NOC दिले काय ना वोटींग कार्ड ट्रान्सफर जाता तशें कोण वारकेच्यान एक मनीस येयलो आनी आपलो वोटींग कार्ड ट्रान्सफर केलो आनी आपूण कुंकळकार म्हूण दाखयलें आमकां आनी लोकांक आख्ख्या कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सगळ्यां पयलीं आश्वासन कोणी एक मिनिस्टर दिता पळय आपूण हें करतलो तें करतलो तेणें एक सगळ्यांक व्हडलो धोका दिलो की आपूण कुंकळकार म्हूण दाखयलें आनी जेन्ना तेणें तो ट्रान्सफर करून एक फ्लॅट घेवन ट्रान्सफर केलो पळय तेन्नाच्यान तो त्या फ्लॅटान रावलो ना कुंकळकारांक वारके वचपा पडटा नाजाल्यार आनी खंयच्या तेगे ऑफिसान वचपा पडटा सो कुंकळे एक आमकां पर्टिक्युलर मनीस कुंकळेचो कोण ना तुम्ही काँग्रेसीन आसा तुमी कितें क्लेम बी करतले कुंकळ्ळेच्या हांव काँग्रेसीन हांव म्हणटकीच हें ऑब्वियस तूं सांगता पळय तें ऑब्वियस कितें आतां पार्टीचें कितें धोरण आहा तें पार्टीन तेणें द्या तुका तरी पण आमकां कांय फरक पडचो ना ना आमी युनायटेड कुंकळकार म्हणा आमी युनायटेड कुंकळकार आमी डिवायडेड कुंकळकार न्ही युनायटेड युनायटेड
सॅमी हांगा आसलो पण ताका एक मातशी इमर्जन्सी जाली ही वॉज सपोज टू बी पार्ट ऑफ दीस पॅनल एक क्रेडिट कोण आमकां ते कोण बसतले ते पडना कोण बसतले पूण आमगे कुंकळकार एकलो आसतलो खडो जाल्यार एकलो आसतलो आतां तूं मात विचारलो म्हूण हांव सांगता तूं मात म्हणटाले तर कित्याक लागून कोत सप्रेस आहा वॉयस आनी कांय ना कुंकळकाराक दामून दवरपा चित्ता जें इम्पॉसिबल आहा तें तो करपाक सोदता कुंकळकारांक जायत्यांगे वॉयस दामून उरलो आहा तेणें आतां लोक सायलंट आहा की ताका भिरांत आनी म्हाका दिसता 90% कुंकळ्यांक इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स आहा करची पडटा ती जर तो जाणा सो ती वयर काडप आनी सप्रेस करप लोकांक दामून दवरप आनी लोक सायलंट आहा सागेल प्रश्न बरो आशिल्लो वॉट डू यू गेट बाय युजींग दिस कोहेसिव फोर्स मॅनेजमेंटान आमी शिकल्यात कोहेसिव फोर्स इज वन ऑफ द वेज बाय वीच वी इन्फ्लुएन्स पीपल कोणा ट्रान्सफर मारप कोणा मेमो दिवप कोणा प्रमोशन दिवप ना कोणाचे तोंड बंद करून दवरप इज वन ऑफ द वे द सेकंड वे इज अपीसमेंट एंड रिवॉर्ड्स तूं हे पयशे घे वोट म्हाका मार दॅट्स अनदर वे ऑल्सो एंड दीज आर द ओनली टू थिंग्स दॅट हॅपन इन टू पॉलिटिक्स ऑफ दिस टायप ऑफ पीपल दॅट्स द थिंग थँक्यू सगळ्यांनी बरें करूं तुम्ही सगळे पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया आज आयिल्ले आनी आमचे विचार लोकां कडेन पावयतले समाजा कडेन त्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें. थँक्यू व्हेरी मच